ایک افسوسناک خبر یہ کہ جمعہ رات کو ابھی ہمارے بہت ہی سینئر مبلغ کہیے اور المدینہ العلمیہ کے بنیادی رکن کہیے، مدنی چینل کے مبلغ کہیے، ان کو جو کہیں، اور میرے تحریری کام میں یہ میرے بہت اچھے معاون تھے، اللہ پاک ان پر رحمت کرے، یہ وفات پا گئے جمعہ رات کو، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین پسماندگان کو میں تعزیت بھی کروں گا۔ بھائیوں کے نام ہیں ان کے: جاوید، تنویر جاوید، نجم جاوید، کاشف، اور ان کے شہزادے امن میاں، حافظ کرم رضا وغیرہ، ان سب سے، اور جو بیٹیاں وغیرہ، ان سب سے میں تعزیت کرتا ہوں، سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ ان کا ویسے اموات ہوتی ہیں، اتنا میں تو بہت تعزیتی پیغامات بناتا ہوں، ڈیلی بنانے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا ان کا مجھ پر بڑا اثر پڑا، ان کے جانے سے ایسا جیسے فیلنگ ہو رہی تھی کہ میرے گھر میں میت ہو گئی ہے، بہت مطلب یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں بہت یا مائنس بہت مجھے صدمہ ہوا ان کا۔ اور خیر میرا دل ہوا کہ میں نماز جنازہ میں ان کی شرکت کروں، اب میں شرکت کروں کیسے؟ یہ باہر، میں نے کہا باہر اچانک جانے میں چلو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سیکورٹی کا انشاءاللہ۔ میری نیت تھی کہ یہ یہاں صحن میں شاید ہوگا جنازہ تو پہنچ جاؤں گا میں، تھوڑا پبلک ملنے کے لیے وہ کرے گی تو حارسین خادمین ہوں گے انشاءاللہ، سنبھال لیں گے ہم لوگ۔ تو پھر پتا چلا وہ تو نیچے میلاد ہال میں حاجی رضا غریب زادہ جو ہیں یہ پڑھائیں گے، چلو پھر تو، اور میرے لیے یہ مطلب نہ عوام میں اعلان نہ کچھ بھی نہیں تھا میرا، یہی پڑھانے والے تھے، تو میں پھر یہاں جنازے میں شرکت کی سعادت پانے میں کامیاب ہوا۔ اچھا پھر اب بڑا دل کرے میں قبرستان جاؤں، قبرستان تو کیسے جاؤں، کیا کروں؟ خیر پھر ہمت کر کے ان سے بات کی تو کہ یار چلتے ہیں، لے جاؤ۔ خیر تو ہم مل کر قبرستان بھی پہنچے، اب وہاں راستے ناموار، اور یہ بھی پتا چلا بھائی قبریں اتنی بنی ہوئی ہیں کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر تدفین میں حصہ لے نہیں سکتے، ورنہ میرا ذہن تھا کہ میں تدفین میں حصہ لوں، لیکن اب بالکل شرعی مسئلہ آ گیا، اور اب اتنی وہ ناہموار جگہ میں چلنا میرے لیے آسان نہیں ہے، وہ مشکل ہے، جو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں، اب کروں کیا؟ تو خیر پھر میں باہر گاڑی میں بیٹھا رہا، اور یہ حاجی رضا جو ہیں یہ وہاں گئے اور تدفین میں حصہ لیا انہوں نے، تو ہم اس طرح مطلب پھر قبرستان سے واپس لوٹ آئے۔ تو مسئلہ اس کا یہ تھا کہ قبروں پر پاؤں رکھنا، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام۔ اچھا اب قبر ایسی جگہ پر کھدی بھی تھی کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر جانا ممکن نہیں تھا، تو اب ایسے موقع پر جو چند افراد ہوتے ہیں نا، 3 4 5 کہ جو مطلب انہیں اس میں اتاریں گے، 5 کی بھی شاید ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، 3 4 کی ضرورت شاید پڑتی ہوگی اتارنے میں، تو یہ کہ وہ ضرورت کے افراد ہی شرعاً ان کو اجازت مل جائے گی کہ وہ یوں تو کر کے بھی پہنچ جائیں، اور تدفین عمل میں لائی۔ اچھا اب مجھے کہا کہ بھئی ہم قبر اپنے یہاں بنا لیتے ہیں، 1.5 گھنٹے شاید 2 گھنٹے لگتے، اب رک بھی ایک تو رکنا مشکل اتنا وہاں پر، اور دوسرا یہ کہ ہر کہ خاندان والے اور دوسرے جو احباب ہیں، جو اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ سب تکلیف میں آ جائیں، دوبارہ قبر بنے 2 گھنٹے تک ایسی جگہ پر جہاں میں جا کے کھڑا تو میری وجہ سے اتنی مخلوق کو تکلیف دی جائے، تو یہ اور خود میں بھی مطلب رکنے کے قابل نہیں تھا، میں کیسے رکوں گاڑی میں اتنا، میرے بھی عوارض، ایک تو یہ میرا مسئلہ، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا تھا، تو خیر وہ میں نے منع ہی کیا کہ
मैं तो चलो आगे भी होकर फारिग होकर कहीं से आ भी जाता 1.5-2 घंटा, मतलब सारी कौम तकलीफ में आ जाती मेरी वजह से। तो ये हमने फिर नहीं किया, तो मैं आ गया। अच्छा, अब फिर वो एक क्लिप चला, उसकी वजाहत मुझे करनी थी। मेरे क्लिप चला तो उसमें मेरा लिखा हुआ था कि तदफीन में शिरकत, ये हेडिंग में लिखा हुआ था। तदफीन में तो शिरकत की ही नहीं मैंने, तो बहुत दूर खड़ा हुआ था, ये कैसे लिखा होता। फिर मैंने फौरन इसकी मुफ्ती साहब को रवाना किया, शरही रहनुमाई ली मैंने, मेरी समझ में आ नहीं रही है। तो उन्होंने भी कहा कि तुम तो थे ही नहीं ज़ाहिर वहाँ, तदफीन में शिरकत तो इन लोगों को एक धोखा हो जाएगा, गलतफहमी हो जाएगी, इसकी वजाहत होनी चाहिए। तो मैं ये जिन्होंने लिखा उन्होंने गलत लिखा। अब वो ऐसे आटी देकर घुमा फिरा कर लिखते हैं कि बचत भी हो जाए और मकसद भी पूरा हो जाएगा, लोग समझे कि इसने शिरकत की थी। सब तो वहाँ मौजूद थे नहीं ना। तो खैर, तो इस तरह मैंने तदफीन में शिरकत नहीं की। मैं कब्रिस्तान में इतनी दूर था कि मुझे वो तदफीन का मंजर भी नजर नहीं आ रहा था, दूर अंधेरे में। और मतलब तो इस तरह मतलब ऐसे क्लिप ना बनाए जाएं। और ये मैंने तो खैर किसी को भेजा नहीं, सिर्फ मुफ्ती साहब को भेजा, इसलिए कि ये, क्योंकि मैं कई कैसे आते हैं मेरे पास पैगामात क्लिप वगैरह, तो मैं फिर या तो शरीर रहनुमाई ले लेता हूँ या फिर समझ आ जाती है, क्लियर होते हैं कि उसमें झूठ वगैरह धोखा या कुछ इस तरह के इश्कालात अंदर वारिद होते हैं, वारिद हो रहे होते हैं, फिर मैं आगे पीछे कर देता हूँ, ठंडा कर भेजता नहीं आगे। हमारे यहाँ ये होता है कि बस ये इसको भी खूब वायरल किया होगा इस क्लिप को, इस पे लिखा होता शिरकत, हालांकि पता होगा कि शरीक नहीं था, तो फिर ये ऐसे नहीं, उनकी तरफ से बेवजात। अब कौन थे मुझे, मैं नहीं जानता उनको, थे अपने अहले मोहब्बत में लिखी होगी ज़ाहिर, लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए, ऐसा तासुर देना नहीं चाहिए। ठीक है, शिरकत नहीं थी तो क्या इसमें मैं कौन सा शरीक होता हूँ, अपने घर की अमवात हुई हमारी, मैं उसमें भी नहीं गया हूँ कब्रिस्तान। तो वो डंका बजा हुआ था, तो इसलिए वो सिक्योरिटी इशू उसमें बहुत होता है घर का, कि भाई इसमें तो ये आएगा, और काफी रश, और इसमें मेरा जाना ठीक नहीं होता। ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी को तस्वर भी नहीं था कि ये जाएगा, तो ये सिक्योरिटी इशू उसमें बनने का चांस न होने के बराबर था। तो मैं यूं मतलब मोहब्बत थी मेरी हाजी अबू रजब से, और इन्होंने मेरा समझो मेरा एक बाजू अलग हो गया एक तरह से। ये मेरे इतना इनका हमारा साथ था, और तहरीरी कामों में मेरी बहुत मदद करते थे ये। अल्लाह इनको गरीब की रहमत करे, इनकी खिदमत कबूल फरमाए। बड़े काबिल फ़ख्र हमारे आलिम थे, और माशाअल्लाह बड़ी इनकी खिदमत है, और साफ सुथरे, कभी इनकी शिकायत नहीं सुनी मैंने। अच्छा, फिर ये हिकमत अमली जानते थे, जैसे कि हमारी कोई बात होगी 19-20 जैसे कोई इंसान है, तो आप तो डंका बजा देंगे कि पापा ने बोला है, ये इस तरह के नहीं थे, अपने ऊपर ले लेते थे। जैसे कुछ पूछना भी है तो अपने तौर पर पूछ लेते थे, ये यूं बोलते हैं, तो फिर अब जब इनको पता चलेगा कि भाई ये बोलते हैं यूं, तो फिर वो जिनकी खिदमत में अर्ज किया गया, तो वो मतलब यानी चौंकेंगे ना कि ऐसे कमजोर बात कर दी। तो ये हमको मतलब फंसाते नहीं थे। हमारे यहाँ आम होता है, निगरान शुरा ने बोला है, मुफ्ती सज्जाद ने बोला है, मुफ्ती हसन बोल रहे थे, भाई ये क्या मासूम है सारे यार, हो जाता है, इंसान है, मतलब खता का पुतला है। तो जब कोई ऐसा लगे कि बात कमजोर है तो आदमी दबा दे, बोले नहीं आगे, करना है तो उन्हीं से वजात तलब कर दे कि मेरा शरह सदर नहीं हो रहा, वजात फरमा दीजिए। तो इन्होंने कौन सा डंडा अपने पास रखा होता कि हम उठा के मारेंगे आपको। तो ये हिकमत अमली अल्लाह हम सबको नसीब करे। अल हिकमतो दाल्लतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। तो अपने बड़ों को, अपने बाप को, अपने दादा को, जो भी अपने उस्ताद हो, कभी इनको मतलब दाव पे न लगाया करें। कोई सी कमजोर बात हो दबा दिया करें। ये बहरहाल बोलने से नहीं आएगी ये बात समझ में, बस किसी किसी को अता होती है। ये निगरानी शुरा मेरी कई बातें हमारी होती है ना, आगे पीछे होती है, ये अपने ऊपर लेते हैं, अपने तौर पर ही चल रहे होते हैं। इस तरह मैं भी कभी इनके मसले होते हैं, जरूरत होती है तो मैं लेके आगे चलता हूँ। तो मौके मतलब अपने किसी को भी वो दाव पे लगाना नहीं चाहिए। अगर अगला बदजन होगा तो मुझसे होगा,
अब मुझसे होगा तो मैं अपनी बचाने के लिए इनको को दाव पे लगाऊं, इनको क्यों बोलूं कि ताकि इनसे भी बच जानो, अपने ऊपर ले ले आदमी। ये हिकमत की बातें हैं। तो इस तंजीम में खासकर इनकी बहुत जरूरत होती है, मगर इसकी तरबियत बहुत मुश्किल होती है, इतनी समझ नहीं होती लोगों को। अल्लाह पाक मरहूम को गरी के रहमत फरमाए। मैं सबसे ताज़ियत करता हूँ इनके, माशाअल्लाह मैंने अल मदीनतुल इल्मिया से भी ताज़ियत की है कि इधर इनके भी ये सबसे सीनियर साथी रुकन रकीन इनके अपने अल मदीनतुल इल्मिया के बड़े पेश लफ्ज इन्होंने लिखे हैं किताबों पर, बाज किताबें भी लिखी हैं इन्होंने, हो सकता है बुग़्ज़ कीना भी इन्होंने लिखी होगी, हाँ इन्होंने लिखी होगी, किताब में कई लिखी है लिखने में, और इनके कलम अच्छा था, मालूमात अच्छी थी माशाअल्लाह। मैं कभी कभी मदनी फूल को टॉपिक देकर मंगवाता था इनसे, वो लाइन लगा देते थे, लिखकर मुझे अता फरमा देते थे। फिर वो ठीक है, मैं आगे पीछे उनमें कुछ कमी बेशी करता था, लेकिन ये बहुत मतलब यानी कि मेरे काम के थे, बस अल्लाह करीम इनका नेमल बदल अता कर दे। ये तो चले गए, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में इन्हें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब कर दे, खिदमत दीनी इनकी कबूल हो जाए, इनकी औलाद को अल्लाह पाक इनके नक्शे कदम पर चलाए, और ये भी अल्लाह करे कि दीन की खुलूस के साथ खिदमत करें। जब पता चला हाजी आसिफ मरहूम मुशर्रफ चल मदीना भी हुए थे, जी जी, ये दुनिया से चले गए, तो शायद मुझे याद पड़ता है बेसाख्ता ज़बान से निकला था, एक बा वफा चला गया। ये जैसा अभी आपने इरशाद फरमाया ना कि इनकी ये जो तबीयत थी, ये बड़ी बा वफा तबीयत थी हुजूर, कि ये अपने ऊपर ले लेना और अपने ज़िम्मेदारान पर ना आने देना। ये तंजीम में अगर देखें तो ये इंतहाई कम अफराद हैं, तम बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के, और वो जो कम थे उनमें एक कम हो गया, और हाजी आसिफ चले गए, अपने हिस्से का काफ़ी काम कर गए, और काफ़ी इन्होंने, जैसे आप फरमाते तो इसलिए मुझे भी ये बयानात और मौज़ूआत और हिकायात और वाक़ियात में इनका बड़ा ताउन हासिल रहा। बीमारी की हालत में भी ये कुछ ना कुछ अपना ताउन जारी रखते थे। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आमीन। यानी इस्लामी भाई तो आमतौर पर जैसे कोई भी मदनी फौत होता है ना, तो मुझे थोड़ा इसका शौक थोड़ा सा महसूस होता है कि यार हमारे बाग का एक फूल कट गया, निकल गया, लेकिन ये पूरा गुलदस्ता चला गया यार। अरे मैं जब सुना तो मुझे बस रंजीदा हो गया मैं, और मेरे खानदान वाले आने थे मेरे साथ खाना खाने के लिए, खाना लेके आ भी गए बाज इसमें, और मेरा मूड नहीं बन रहा था। फिर मैंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है, और अब मेरे हिस्से का खाना दे दो, मुनासिब समझौता हो रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा आने का। तो ये तो खैर चले गए, तशरीफ ले गए, खुशी खुशी, खुशी खुशी क्या मतलब यानी क्या, वो भी न चले गए कि आप ठीक है आप। तो इस तरह मतलब मैंने, वरना अमवात तो सुनते रहते हैं यार, वो इतना शौक नहीं लगता, लेकिन कोई कोई जो है ना वो असर छोड़ जाता है। मैं दावत इस्लामी वालों से दरख्वास्त करता हूँ, हमारे इस्लामी भाइयों से, इस्लामी बहनों दरख्वास्त करता हूँ, ऐसे रहना चाहिए तंजीम के अंदर कि जब हम जाएं तो हमें इसी तरह याद किया जाए। ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। मुझे मुफ्ती दावत इस्लामी जब दुनिया से गए और आपने जनाजा पढ़ाया था, आपके उस वक्त के जज्बात आज मुझे याद आ रहे हैं, जब मुफ्ती दावत इस्लामी के लिए बयान फरमा रहे थे, हाय फारूक। इसके बाद एक अरसे तक आप ये कहते रहे हाय फारूक, वो चले गए, और अब आसिफ भाई भी चले गए। तो ये हम हर इस्लामी भाई के लिए, हुजूर आपने जो मुफ्ती दावत इस्लामी के लिए जो कलिमात कहते ना, और जब इन्हें खबर में भी उतारते वक्त आप वहाँ थे, उस वक्त हमारे हाजी अमीन रुकन शूरा, ये रुकन शूरा नहीं थे उस वक्त, कराची के जिम्मेदारान में इनका शुमार हो रहा था। तो तदफीन वगैरह तो फारिग होकर चंद एक दिन के बाद फिर ये आए थे, मेरा सदर में ऑफिस था, ये वहाँ ऑफिस पर आए थे, और ये इनका काम रोना ना, वो जो आपके जज्बात थे और आपके जो एहसासात थे, उस वक्त आपने जो सहरा मदीना में तदफीन हुई थी मुफ्ती दावत इस्लामी अलैहि रहमा की, उस वक्त आपने दावत इस्लामी के ताल्लुक से, वफा के ताल्लुक से, कायम रहने के ताल्लुक से, दीनी काम करने के ताल्लुक से आपने बहुत कुछ वहाँ इरशाद फरमाया था। तो ये कईयों ने सुना था। अब ये आकर बोलेगा मेरे को दावत इस्लामी को काम करना है, मुझे आपको काम दो ना,
شورا بنی ہوئی تھی مگر یہ رکن شورا نہیں تھے. اس کے بعد جو یہ ان کی جو ماشاءاللہ مزید جو پرواز ہوئی وہ بہت کم عرصہ لگا کہ یہ رکن شورا بن گئے. حاجی امین ہمارے ماشاءاللہ حاجی امین ہے نا یار, اس کی کوالٹی ہے. یہ جو 1.5 گھنٹہ اور یہ قبر یہی تو یہی مجھے کہہ رہے تھے, اور کس کو پڑھی تھی یہ؟ شاید ان کا حسن زن تھا جی. الیاس اتارے گا تو یہ سیدھا جنت میں اتر جائے گا جی. اور میں جانتا ہوں اس کو, شاید اس لیے یہ مجھے, اب میں کیا مطلب میرے اتارنے سے کیا ہوتا ہے, میری سعادت میں ثواب کے لیے مطلب. لیکن بہرحال یہ انہوں نے کوشش کی مجھ پر انفرادی کہ یوں کر لیتے ہیں, قبر کھدوا لیتے ہیں, حالانکہ ہزاروں روپے خرچ ہوتا ہے اس میں, اور مگر لوگوں کی بڑی پریشانی ہوتی ہے اس میں. بات بھی کر لی تھی انہوں نے اور جگہ بھی اچھا کر لی تھی نا پہلے, بات بھی کر لی تھی. ہاں کہ وہ تیار ہیں, اب وہ تو تیار ہو جائے, 10 قبریں کھود دیں گے, ان کو کیا پیسے چاہیے. لیکن ٹائم بڑا, میں بہرحال مجھے اپنی محرومی پر افسوس ہے, میں گیا اسی کام کے لیے تھا, لیکن افسوس کہ ان کی محروم کی خواہش بھی تھی. یہ اپنے درجے میں کہتے تھے کہ الیاسی جنازہ پڑھا, الیاسی قبر میں اتارے, سب اس طرح کی باتیں یہ کہتے تھے. لیکن اب ظاہر ہے کہ جو مجھ سے ہوا میں نے کیا.